पूरा टेस्ट फैंटास्टिक अछि सब जगह चलियो माइंड ब्लोइंग अछि हमें बेसी खुशी अछु सैटिस्फाइड बहुत खुशी लागला अच्छा आपण जो सिखाला जे मशीन जे सिखाला केते डिफिकल्ट ना बेसी डिफिकल्ट लागला नै जण लेडीज चले परियो लेडीज आराम से चली पारबे चले परियो छोटो पिला मध्ये चली पारबे मत फास्ट किन जानले आपण आपनको हमर YouTube चैनल रो देखिछो ग्लूकोज रो मशीन नेबा पय 6 कप रो अच्छा आसो तो फ्री किट कोठा दियाला हां दिया छै वर्तमान फ्री रे फ्री दे पाउच मशीन टा हमको फ्री रे मिल पारे छै प्लस ए सब पाउच फ्लेवर ए सब जन फ्री दे छै आज्ञा हां जा कोइले फ्री दे छै यस फ्री मिल छै आ हमें कप कार्टून बारे छै कप कार्टून दिया कप कार्टून भी अछि हम पिलान जे सिखेले ताकर बेब केन थिला बहुत फैंटास्टिक थिला पिलान बेब ठीक सीक्वेंस रे भलो रे सिखेले गोटे अनपढ़ माने अशिक्षित लोक भी आराम से सिखि पारिबे ना किछि डिफिकल्ट नै आराम से पूरा सहज जेल चले पारे जे हेले भी चले पारबे कोनोसी असुविधा नै ऑफिस में चा कॉफी मशीन चा टेस्ट करले ऑटोमेटिक हमको सेटा भी पसंद लागि गला वर्तमान देखि एडो चा खुरस पॉइंट पानी लेंबू शरबत पॉपिंग बाबा हमर लिची रे पीस पीस एपोर्ट देखन एक्वागार्ड पूरा भर्ती पूरा जेते नेबे से एक्वागार्ड होलसेल में हमर एक्वागार्ड दिया होची जेते चाहि नै परिबे एसो तार फ्लेवर सब ये भी एक्वागार्ड वाटर डिस्पेंसर ये चा कॉफी मशीन ऑटोमेटिक रो ए सब जिंस नै परिबे एपडा हमर देखंतु ये पोटैटो स्लाइसर एपडा हमर अछि एग कुल्फी मशीन हमर अछि बर्गर मशीन हमर पॉपकॉर्न मशीन केते वेराइटी जिंस अछि सेपट ए देखंतु अछि हमर 6 कप ग्लूकोज मशीन 4000 बोतल मशीन सब प्रकार वेराइटी आपण देखि पारे पॉपकॉर्न मशीन पर हमर जो शुगर कैंडी पळे आसला ये फ्राई पळे आसला आ सबुड बेस्ट जे जिंस होछि हमर बाजाज फाइनेंस हे होछि जय जगन्नाथ मो फार्म नाउज मुस्कान एंटरप्राइज से मना होछि रविनारायण साबत हमर ऑफिस एट होछि गंजाम बरमपुर लोचापड़ा कालीमंदिर पाखरे आज जने हम सारे आछन रायगडारू ता कोन ले कोन ने डिटेल्स पचार जाउछि सा नमस्कार आपण कोड आछन सब आमे विषम कटक रायगडा रो आस्थेलो मत फास्ट किन जानले आपनको हमर YouTube चैनल रो देखिछो आ हमर भाई जो एंटरप्रेन्योर अछंती ताको तरफ रो आपनको जानि पारलो अच्छा आज आपण कोड आस्थिले आज आस्थेलो हमें जो हमर ग्लूकोज रो मशीन नेबा पय 6 कप रो अच्छा आसो तो फ्री किट कोठा दियाला हां दिया छै वर्तमान फ्री रे फ्री दे पाउच मशीन टा हमको फ्री रे मिल पारे छै प्लस ए सब पाउच फ्लेवर ए सब जन फ्री दे छै आज्ञा हां जा कोइले फ्री दे छै यस फ्री मिल छै आ हमें कप कार्टून बारे छै कप कार्टून दिया हो कप कार्टून भी अछि हमें बेसी खुशी अछु सैटिस्फाइड बहुत खुशी लागला अच्छा आपण जो सिखाला जे मशीन जे सिखाला केते डिफिकल्ट ना बेसी डिफिकल्ट लागला नै जण लेडीज चले परियो लेडीज आराम से चली पारबे छोटो पिला मध्ये चली पारबे टिके ब्रिलियंट थिले जो भाग माप बन्यारो केते डिफिकल्ट ना किछि डिफिकल्ट नै आराम से पूरा सहज जेल चले परियो जे हेले भी चले पारबे कोनोसी असुविधा नै अच्छा हम पिलान जे सिखेले ताकर बेब केन थिला बहुत फैंटास्टिक थिला पिलान बेब ठीक सीक्वेंस रे भलो रे सिखेले गोटे अनपढ़ माने अशिक्षित लोक भी आराम से सिखि पारिबे अच्छा आपण जो ग्लूकोज नबा आइतले ऑफिस में चा कॉफी मशीन चा टेस्ट करले ऑटोमेटिक हमको सेटा भी पसंद लागि गला वर्तमान देखि करी एटा नहितले एक्चुअली सेटा नै जाय थांतु हमें से तो लगे फिर भी हम भाई किछि दिन भितरे हमें कॉफी मशीन भी नबा को चाहूछु ता मशीन जो डिफिकल्ट केते ऑटोमेटिक मशीन जो चा कॉफी रे कोनो से डिफिकल्ट नै स्विच चिपले खाली स्विच चिपला बाहरला तार क्वांटिटी भी नष्ट होबार नै ऑटोमेटिक ऑटो कट होची ऑटो बंद हे जाउछि कोन चाखले आपण कॉफी चा लेमन टी तीनटा सब भी चाय हमें टेस्ट कलु सब ठीक अछि पूरा टेस्ट फैंटास्टिक अछि सब जगह चलियो माइंड ब्लोइंग अछि मार्केट रे चाय मिलुची ता पे टेस्ट ता थारु बेटर अछि किछि डिफिकल्ट नै किछि डिफिकल्ट नै हमें जोटा बन कहूछु अदरक इलायची पिलायची डाली के पका बोलुछु स्पेशल चा रो आवश्यकता नै एठी गोटे ई चा पीबे माने फैंटास्टिक रे भलो स्वादटा पाइलु हमें सब सैटिस्फाइड थैंक यू सारे भजनले सेते हमरो तीन प्रकार ग्लूकोज हबो लेमन ऑरेंज मैंगो चार प्रकार लस्सी हबो बटरस्कॉच वेनिला मैंगो आमर सब्जा प्लस आखुरस पैड पानी लेंबू शरबत 10टा आइटम ए सारंग मशीन हो पार जदि आप अलग भेराइटी करा चाहते अलग भेराइटी मशीन भी आम पाखे अच्छी जमीन पाउच मशीन अच्छी जमी बटल मशीन अच्छी बटल मशीन बड़ मशीन अच्छी 4 नोजल वाला भी अच्छी तार यू कौन हो पार यू पाउच हो पार जी गोवा अच्छी पाइनापल अच्छी मैंगो अच्छी लिची अच्छी सब प्रकार पाउच हो पार मीडियम पाउच भी हो पार लिची ऑरेंज मैंगो स्ट्रॉबेरी सब प्रकार 25-30 प्रकार पाउच हो पार स्टिंग फिंग हो पार तार सब भेराइटी फ्लेवर भी आम पाखे अच्छी मैंगो ऑरेंज लिची लिंबू मिक्स फ्रूट पाइनापल स्ट्रॉबेरी कालाखट्टा वाटरमेलन गोवा मस्क मिलन ग्रेप्स आमर एपी जलजीरा आमर स्टिंग सब प्रकार फ्लेवर भी आम पाखे अच्छी जिते चाहे स्टक नहीं पारे आक्वागार्ड लगे आक्वागार्ड सारे आमर ये हूँ घंटा को 100 लिटर सेपट अच्छे घंटा को 25 लिटर सेपट अच्छे घंटा को 50 लिटर एपट अच्छे आमर डोमेस्टिक आक्वा आमर 5000 स्टार्टिंग देखो ये आक्वा लाइज ऑफिस रे ए टाइप आक्वा भी आम पाखे अच्छी जोटा कि मार्केट में 15-16 हजार टाइम बिकुंट आम पाखे 5000 टका स्टार्टिंग अच्छी एसब देखिए मोर सब फ्लेवर पाउच पूरा भर्ती अच्छी जिते चाहे से र मटेरियल नहीं पारे आम भरपूर स्टक अच्छी कहीं
କାହିଁକିନା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି 1400-1500 ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ସାରିଲେଣି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ରଖିଛୁ, ଆମ କଷ୍ଟମରକୁ ଆମେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ସବୁ ଦେଉଛୁ, ବାହାର ଲୋକ କିଛି ବି ଦେଉନୁ। ଆପଣ ଯଦି ବାହାର କେଉଁଠି ମେସିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମ କଷ୍ଟମର ଛଡ଼ା ବାହାର ଲୋକକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଦେଉନୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଯେହେତୁ 1400-1500 କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆମ କଷ୍ଟମରକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିବ ନ ଅଣ୍ଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଦେଉଛୁ ଆମ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ ରଖାହେଇଛି, ଯେତେ ଚାहे ଏସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ନେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ଏସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖାହେଇଛି ଆମ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ, ବାହାର ଲୋକକୁ କିଛି ବି ଦିଆହେବନି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ମେସିନ୍ ଆଣିବେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ମେସିନ୍ ନେଲେ ଠିକ୍ ରହିବ। ଖାଲି ମେସିନ୍ଟା ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ପଡ଼ୁଛି 1500 କିଣିନେବେ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ଲେଭର୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆମ ଫ୍ଲେଭରରେ, ଯଦି ସେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ମେସିନ୍ କେବେ ବି ଚାଲିବନି। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଲୋଭ ଦେଖାଉଥିବେ ଯେ ଟିଭି ଦେବି, ଖଟ ଦେବି, ଫ୍ରିଜ୍ ଦେବି ଦେଖେଇକି ଆପଣ ମେସିନ୍ଟା ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ହେବେ ମେସିନ୍ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ଉପରେ, ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର୍ ଉପରେ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ, ଲୋକ ବାହାରୁ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି ମେସିନ୍, ଆମ ପାଖକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଉନୁ। ତାକୁ ଧୀରେ ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠୁ କିଣିବେ ଆଇଡ଼ିଆ କରି କିଣନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତୁ, ଜିନିଷ ସବୁ ଯାକ ଚାଖନ୍ତୁ, ଜିନିଷ ଆରେ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଖିଲେ, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବ ଯେ ମାର୍କେଟ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି, ତ ହିଁ ମେସିନ୍ ନେବେ। ନାଇଁ ତ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆସି ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ବି ଯାଇପାରିବେ, ଟେଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏସବୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏକା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଖୁ ରସ, ପଇଡ଼ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ସରବତ, ପପିଂ ବୋବା, ଆମର ଲିଚିର ପିସ୍। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ପୁରା ଯେତେ ନେବେ ସେତେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଅଛି। ହୋଲସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଉଛି, ଯେତେ ଚାହିଁ ନେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ତାର ଫ୍ଲେଭର୍ ସବୁ, ଇଏ ବି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼, ଏସବୁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ୱାଟର ଡିସ୍ପେନ୍ସର, ଇଏ ଚା କଫି ମେସିନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ର, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। ଏପଟେ ଆମର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପଟାଟୋ ସ୍ଲାଇସର, ଏପଟେ ଆମର ଅଛି ଏଗ୍ କୁଲ୍ଫି ମେସିନ୍, ଆମର ଅଛି ବର୍ଗର ମେସିନ୍, ଆମର ପପକର୍ନ ମେସିନ୍, କେତେ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି। ସେପଟେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆମର 6 କପ୍ର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମେସିନ୍, 4 ନଜଲ୍ ବୋଟଲ୍ ମେସିନ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫିସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିକି କେବେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ପକାନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମିଛ କହିବେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଇଏ ଅଛି ସିଏ ଅଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, କି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମାନେ ହଇରାଣ କରିବେ। ଆମକୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପେମେଣ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇ ମେସିନ୍ଟା ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁଛୁ ନାଇଁ, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ଆଗେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ, ଜିନିଷର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ, ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସବୁ ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ହିଁ ମେସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। 1% ଯଦି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ନେଲେ ଚାଲିବନି କି ଚାଲିବ କ'ଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେଖି ଯାଇପାରିବେ, ଘରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ତଳେ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଆସି ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ନେଲେ। ଏ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ 6 ମାସ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆସି ମେସିନ୍ ନେଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ନେବେ, ନାଇଁ ତ ନେବେନି। ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଆଇଡ଼ିଆ କରିପାରିବେ କ'ଣ ଆପଣ ନେବେ କ'ଣ ନେବେନି। ଯେମିତି ଆମର ଏଗ୍ କୁଲ୍ଫି ମେସିନ୍ ଅଛି, ତାର ଗ୍ୟାସ୍ ବାଲା ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ଅଛି, ବର୍ଗର ମେସିନ୍ ଅଛି, ପଟାଟୋ ସ୍ଲାଇସର ମେସିନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପପକର୍ନ ମେସିନ୍ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲା ନୂଆରେ, ପପକର୍ନ ମେସିନ୍ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୁଗର କ୍ୟାଣ୍ଡି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଇଏ ଫ୍ରାଏର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଫ୍ରାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ 12 ଲିଟର ବାଲା ଫ୍ରାଏର ଅଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆରେ 2ଟା ବକ୍ସ ଦେଇଛି, 12 ଲିଟର ଏଇଟା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ ଛଣାଛଣି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଫି ମେସିନ୍ ଅଛି। ଅଟୋମେଟିକ୍ କଫି ମେସିନ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ 4ଟା ଆଇଟମ୍ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ଥରେ, କଫି, ଟି, ସୁପ୍, ଲେମନ୍ ଟି, 4ଟା ଆଇଟମ୍ ଏଥିରେ ବାହାରୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଟ ଜାଗା ରହିଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି ଅଫିସ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଚା ଦୋକାନ ହେଉ, ଆମର କିରାନୀ ଦୋକାନ ହେଉ, ସବୁ ଜାଗା ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତାର ଅଫିସ୍ ଲୁକ୍ ବି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ କେବେ ଟଙ୍କାଟେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେଲେ, ମେସିନ୍ ଧରି ପଳେଇଲେ, ଯେକୌଣସି ମେସିନ୍ ହେଉଛି ହଉ, ଆପଣ ମେସିନ୍ ଧରି ପଳେଇଲେ, ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଲେ, ଦିନକୁ ଆପଣ 5,000 10,000 କମେଇଲେ, ମାସକୁ 5,000 6,000 ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ସୁଝିଲେ, ତ ଦିନକୁ ଆପଣ ଇନକମ୍ ଯେତିକି କରିଥିବେ ମାସକୁ ଆପଣ ସେତିକି ସୁଝିବେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଆପଣ ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମ ବିଜନେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯିବେ, ମୁସ୍କାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ ମାରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ, ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ରହିବ, ପ୍ରତିଦିନ 2 ଦିନ ଆମର ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର କୌଣସି ଫାଲତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ମଧ୍ୟ ପକାଉନି, ଯାହା ପକାଉଛି ବିଜନେସ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ, ମୋବାଇଲ୍ ବିଜନେସ୍, ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବିଜନେସ୍, ଦୀପାବଳି ସେନ୍ସର ଦୀପ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ କହିଲି ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯିବେ, ମୁସ୍କାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଲାଇକ୍ ମାରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯିବ। ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ଡିସ୍ପ୍ଲେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, କଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ।